Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadaratul mukhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wa alal akhos salarana semulja Hadratul Habib As-Sayyid Muhsin Al-Baiti, sesangat betul kaulah mulyakin tor angakungakin jukanan semulja Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Ki Al-Haj Muhammad Itsbat bin Ki Abdul Qadir, jukan sesangat betul kaulah amul yakin tor angakungakin satuja para alim ulama, satuja para kiai, para masyayikh. Saya tak bisa betul kaula nyebutaki asmai pun situng bersitung. Satuja sesangat betul kaulah amul yakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, langkong-langkong, sahibul hajah, sahibul da'wah, sekeluarga, sadojoh sesangat betul kalau amul yakin. Tak lupa juga semulja akhina fillah bapak kabalatisah, sarang setuju pamong-pamongi pun sesangat betul kaulah akhormatin. Langkong dimen nyara badan kaula sareng pada panjenengan sedaya amuji tur asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah sareng inayahipun sehingga saat pagi semangkin badan kaula sareng pada panjenengan sedaya kaparengan sami kasokan Rabu ben hadir dekat dinto balengkian dalam rangka walimatul urus. Malar muka Rabu ben hadir betan kalau sarang pada panjenengan setuju kenging ngabarokan apa pangkian saat pagi semangkin kak dinto itu dia kena orang sepada berselamat mulai dari dunia sampai pagi nang akhirat. Muka-muka barokan apa ngajian bagi semangkin
nikmat-nikmat seampun paringaki sareng ajunan Allah de kabetan kaula ban pada panjenengan seteja tetep sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala palangkeung sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala sampurna sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala langkong-langkong nikmatul iman wa nikmatul Islam. Amin Allahumma. Anapa bajan kaula mak ngaturaki langkong-langkong nikmatul iman wa nikmatul Islam. Asbab badan nikmat iman Islam seikan di kaula ben pada panjenengan sedaja mereka merupakan nikmat saagung ben sapaling agung. Alantaran nikmat iman ben nikmat Islam paneka kaangkui kabejreen badan kaula ban pada panjenengan saja odi nang dunya juga termasuk nikmat sakaangkui kabejreen deka badan kaula ban pada panjenengan saja seampunnya bis ngadep deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Penapa becerana batan kaula ban pada panjenengan sedaja kalaban kedua nikmat iman Islam bedeneng dunya kika dinto saja kelakuan saya sekalako kaula ban pada panjenengan sedaja bekal karatu deka ajunan Allah Subhanahu wa taala bekal catat nang buku amal saya kaula ban pada panjenengan sedaja manabi kaula ban pada panjenengan sedaja kedua iman Islam sebedenang ateh badan kaula ban pada panjenengan sedaja sebab ku sedek remah lakoh ben ocaan manusia muneng dalam ada iman benekah percuma ada nilai ada guna sakapina panah pas beda orang saking bagus dek kata tangkena lah tak pernah arasanan sakale dek kata tangkena beles saben kulaku atu uman peseh atu uman beres tapi tak keduan iman kosong amal paki ya juna Allah Subhanahu wa taala sebab syarat lakoh atau ibadah kelakuan becen manusia bekal akuna bekal nikmatin paki nang akhirat lamun keduan iman is lamuka-muka nikmat kak dinto pada terbesar ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Nang akhirat panapa manfaatah ban saat setiaki becera kaula ban pada panjenengan sedaja paki nang akhirat kika dito alantaran nikmat iman Islam seikan di kaula ban pada panjenengan sedaja mun sampai selamat sampai nyambis deka ajunan Allah Subhanahu wa taala maka pasti bekal masuk ke swarga sebab syarat masuk ke swarga padeka kotu nyango iman Islam sampai dari kak dinto nikmat iman Islam kak dinto nikmat sepaling agung nikmat sepaling raja separingaki ajunan Allah Subhanahu wa taala dak kabadan kaula ban pada panjenengan sedaja moga-moga nikmat kak dinto pada terbesar ka ajunan Allah benih sakader pada tetep tapi moga-moga sampurna iman badan kaula ban pada panjenengan sedaja tak nyambis deka ajunan Allah Subhanahu wa taala mun tak mekta iman Islam sesampurna. Amin Allahumma amin Allahumma. Para rabu sesangat badan kaula muljakin bila iman kaula ban pada panjenengan sedaja panika bekal selamat sareng ajunan Allah. Bila iman kaula ban pada panjenengan sedaja cekak waktu itu bu nyaba badan kaula ban pada panjenengan sedaja. Iman bekal selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala
lamun iman kaula ben pada panjenengan seteja jaga selalu takok dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kula sakater ngaturake nabu cek lakar iman Islam seikan di kaula ben pada panjenengan seteja panika bekal selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala mana bi kaula ban pada panjenengan seteja selalu dadi orang yang takut dekat ajunan Allah. Kula situng saat nika sakut kula ngaturake. Sebab cek penting apa nika. Kula ke tahun 2011 bulan Ramadan umroh ke Mekah. Mungkin umroh ke Mekah sih. Masa pah ke Amerika. Lesa ampun bedenang Mekah mereka keduan peristiwa, keduan kejadian sebisa ibu di pelajaran. Kenapa kak Dito? Kalau waktu masuk ke Masjidil Haram panika terlambat. Sehingga mangki barisan soft nomor 2 dari Budi. Keng tak tenget nih kak. Keng tak kadi ceritana sahabat sekaima ceritana dalam kitab Ihya penikai cerita aki beda ba'dus sahabah panika bani sakatir sahabat nek kene termasuk min akabiris sahabah cek saking semangken bangsana kiya lenika aneh menabi salat berjamaah masjid panika tak uning bedeneng dalam neng luar melolo neng peram-peram masjid akhirnya para sahabat seki ngode cek saking semangken sahabat sekelas ustad mun ustad nika pun ampoki anilai dekat kiai nika ningalan beda seorang kiai asolat berjamaah istiqomah selalu neng peram-peram masjid tak uning neng dalam masjid si sahabat sekelas ustad peneka iskal pening iskal artinya kerpekeran jadi remah kiai jangan berjamaah mah luar melolo tak pernah berdedeng dalam akhirnya tak celeten bereksanen kiai apa jong abdina nengalen ajunan manabi salat berjamaah mak nang mular melolo tak oneng bedeneng delem sesai tebuna kanjeng Nabi kang seselebih semak ke imam. Oh iya jong mak engkok jong nekuk tebuna kanjeng Nabi jong ketina apa tebuna kanjeng Nabi tebuna kanjeng Nabi mun beda orang salat berjamaah mun esop iadaan barisan sop seiadaan je esapora bi Allah kebudi esapora kabeh jo dadi kok mele sedih budi kok dekik nomor 2 takok sepertama tak esapora nomor 3 takok senomor 2 tak esapora dadi kok mele sedih budi lengko joreng kotor jor lamun kok bedeneng ada jeng takok orang sebudeneng kok tak oleh sapora na Allah jor ternyata genteng nang tawadu nih kata tak sombong nyalep de ustaz seneng budine imam nika keng menerika ento pas salat berjamaah beunang di budi lah tak kira alasan penika penetoro culi mulai ada Rabu sesangat beden kalamul yakin jadi nilai orang kan itu tergantung nang dalam kadinto salat nang nabudi tapi niat aja gak abe takut abe aja tak pantas mungkin Allah mun beda nikah tawadun para rabu sesangat beden kalamul yakin nerusake carita sampun kula mangki barisan sop nomor 2 pah bodo orang alenteng nyari tempat tak mangki alenteng akhirnya gua andik pikiran neser tarik sareng kula
Patojuk cicir keng sambil mereng lakar leselak. Maka itu pas orang kat itu tojuk benke benar ni kan pas sabak persis ada kula. Pada masa sojud tengkot. Mari kat itu kula atolek sajen tak kerjat kula. Kenapa? Ternyata orang kata kelampian kain ikhram dua benar kayak sarung satu aja. Jadi abengkang. Dengan dua di pikiran, sehingga ben keng Allah Taala nguji sengko, sehingga ben dia termasuk waliyo, sejam balik tak sehingga ben dia termasuk Nabi Khidir, langsung candek tanang, kata ki Nabi Khidir ibu kula cok, pak minta tua kula, pak kula minta tua na pak, moga-moga kau le benak foto-fotoan kau le tetiak ke orang selamat husnul khotimah setenya ngo iman Islam. Lemari kula minta tua kadik ni, orang mereka neng tak jawab sama sekali. Kula saja takut, lakala Nabi Khidir kung ada keng Allah Taala nyoba sengko. Tak abit pas PP ni panalpe KPP kula pas ada seneka. Qala Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ingat sakapina orang sapada iman ittaqullaha taqa sampean Allah deka Allah haqqa tuqatih kalaban ongku takok. Lamun sampean ongku takok deka ajunan Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun, otomatis sampean bekal sedan netepen agama Islam husnul khotimah. Prabu sesangat beten kau lampol jakit ku lepas tak klerong kok minta tua dah ke orang segitu. Kenapa mas sampai andik pikiran seneka alantaran debu ucapan saya keluar dari lesan kita depak ke dalam hati pas tombu pikiran masuk akal montro jadi orang seselamat kotu selalu takut dekat Allah. Kenapa? Sebab orang odik paneka satu je seedentek pada. Kenapa? Dentek rabuna malaikat mah. Mungkin. Cak ocaan orang atek dentek seedentek deteng saat dentek tepak de remah. Tergantung neng seneng orang seadentek tege sampean makin biasa ketapang terus belanja ngambek kendaraan neng embong alengki nang kardu naku tasbih adzikir la ilaha illallah tak ke rakira kendaraan deteng sampean tepak de rumah tepak la ilaha illallah. Lamun sampeyan ngantos sambil maca selawat sallallahu alaihi Muhammad kendaraan datang sampeyan tepak maca selawat sekak ditajukan kau leban pada panjana saja ngantos rabuna malaikat maut rabu sanyapu tanyambe kula ben sampeyan tepak de remah nika tergantung nang seneng kula ben pada panjanan odik nang tun bila muka Rabu dek kawan pengajian bagi mangken kadito tiaki sebab kau leban pada panjana saja lebur beristiqomah dek kesayan sehingga ngantos Rabuna malaikat maut kelaban ibadah sehingga jadi orang sehusnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Lemangken jadi pertanyaan, kenapa saya kocak takut dekat Allah? Saya kocak takut dekat Allah, ngelakonin saja perintah-perintah Allah, ajawi saja larang na Allah. Ini saya kocak takut Allah. Prabu sesangat beden kalamul yakin. Lah setengah dari beden pernikahan mantan sekedua kali itu setengah nak keangkoi aja ke imanah mantan sekedua. Kenapa? Sebab mana biar orang kat dinto lah ampun keluarga, maka
bekal terjaga. Pintu-pintu maksiat sebedeneng betena manusia. Napa pintu maksiat sebedeneng betena manusia? Eka jaipon eketap edebuaki labeng maksiat sebedeneng betena manusia paneka beda petok. Sepertama yang kika dito mata. Merkena mata niku bareng seelarang sareng Allah. Jadi mata ni ka pintu maksi. Nomor 2 lesan atau baca merkena colo arasanan afitnaan dungat cek saking ngebui tak bisa alako maksiat lebe colok bila colok labeng maksi. Nomor 3 kopeng merkena kopeng ngedingake orang arasanan ngedingake orang afitna cek saking kupek tengel tak bisa alako maksiat lebet ko. Nomor 4 tanang du merkena tanang nyantap orang merkena tanang nyopet merkena tanang meteng orang cek sangeta andi tanang tak bisa maksiat lebetah tanang pintu maksi. Nomor 5 napa tabu merkena tabu lapar tak andi pc nyo ingin lagi malah malaikat tak usah korupsi anak balkar tak ada. Nomor 6 labang maksiat yang kika dito diandiin orang laki ben diandiin orang bi napanya mana kamalo kalau saya nyebut nyaman atau dus nikah labang maksiat senomor 6. Senomor petok labang maksiat yang kika dito soko du merkena soko ngeding berdebu tapuan berang cek saking tak andi soko lumpuh masa papa tak ikin tung di ini nah labang maksiat soko. Tapi labang maksiat paling bahaya si petok menika paling bahaya yang kira dito labang maksiat senomor paling bahaya paling dari kadito Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam situng terbuna man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi pasera saos selampun keluarga salake lampun abineh sebine lampun alake faqad istakmala nisfa dinihi maka orang kelak lampun nyampurnaaki saparo dari agama mana. Falyattaqillah fisfin nisfil baqi maka takut dekat Allah dalam separuh. Tutin ni sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking rajin bahaya lambeng maksud nomor 6 sampai itu buaki mun orang kak dinto lampun keluarga deka berarti lampun aja ke separuh dari bahaya sebekal nampak menimpa de agama manos saking bahayana. Engki ini kok paling bahaya nih. Prabu sesangat beten kalamul yakin melanah mengket ibadaki selamatan walimatul urus kaangku arang sareng atua deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka mantan sekedua nggak oleh hikmana perkawinan kadito juga bisa nyampurna akit takwa dan deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma balana kula waktana akad nikah iakad sareng guru bodan kaula hadratul syekh hadratul karam al-maghfurlah Syekhona Maimun Zubair
jimin kula waktuna akad nikah nang pondok Syekhonah Maimun Zubair iakat langsung sareng Syekhonah Maimun Zubair. Waktuna teguk tanang kula nika pas ada bu Syekhonah Maimun. Gus nyarah panjenengan niat keluarga sepertama niat ngiring lampana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa meepakon niat ngiring lampana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbab aslina orang alakeh ben orang abine penikah hukum memubah kelako tak oleh ganjaran juga tak kelako tak oleh ganjaran pada sarang ada aslina penikah mubah bareng selamun kelako tak oleh ganjaran tinggal lagi kita oleh dosa artinya tak berkaitan kelaban ganjaran nika aslina. Anapa keluarga penikah ma aslina mubah bene bereng sunat bereng wajib pada sarang ada anapa asbab beda kaidah senika kullu ma lahu haddun fin nafsi falaysa lisyar'i khuzuzun. Setiap barang nafsu melampon keduan andil untuk adorong falaysa lisyar'i khuzuzun maka syarak tak perlu adorong boleh kalaban anyun nataki napa boleh awajibaki. Jadi ada mereka sampai ada tak ada tak apa-apa baru wajib lamun mangken mun tak ngakan mah mate leka aja ke nyaba hukum wajib nika naka kaangkui mak le dadi ibadah waktuna akad niat begenah niat ngiring lampana Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi keluarga engko keluarga kiyah berarti mangken dadi ibadah alantara ngiring lampana Kanjeng Nabi. Senomor 2 saya pesan sarang kurubatan kaula nyara panjenengan niat keluarga niat nopreh toronan sesolihin sesolihat semanfaat nang dunya ben manfaat bagi nang akhirat. Jadi niat senomor 2 niat nopreh toronan sesolihin sesolihat semanfaat nang dunya ben manfaat bagi nang akhirat. Dari itu ajunan Allah subhanahu wa ta'ala akan beraki orang keluarga paneka pada sarang orang menaman orang menikah saya kabar lo masa parlo namen ada lagi hasil mentah mana maklum jadi hasil semanfaat karena orang keluarga panika pada sarang orang menamen tentulah montro hasil mentah menekat itu hasil bagus ben manfaat kiko tu nyare sepertama bibit sasai senomor 2 nyare sabe sasai senomor 3 kudu oning cara namen sasa namen padi pertama sampean nyari bibit sasai sampun mangki bibit sasai nyari sabe sasa sampun nyari sabe ben bibit sapada saya insyaallah mentah mana bekal tumbuh hasil sasai tapi beda syarat senomor 3 senaos bibit saya sabena saya tapi cara namanya menlopot letak mungkin jadi mentah menan sasai tepak murni men padi letak kira tumbuh gina minggi bila yang kita itu nalekana la ampun ojen bila ojen toron nalekana kaulaban pada panjana saja sepedu bumi kadito pada nyoon sapora deka ajunan Allah subhanahu pada tobat deka ajunan Allah subhanahu ini kasih dibagi dalam Al-Quran istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nyoon sapora kapi sampean rabbakum dak pangeran sampean kapi rabban Allah anapa meepakon nyoon sapora deka Allah innahu kana ghaffara sebab Allah taala zat senyapora
lamun kaula ben pada panjenengan selampun nyoon sapa ora ben sapa ora sareng Allah yursilis sama alaikum midrara, maka Allah taala bakal matoron ojen sampun ojen wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah taala bakal apareng rezeki pese sebanyak wa banin ben anak sebanyak. Desekak ditujukan ilmu orang namen kudu bibit sae sabana sae kudu waktuna namen saampono la ampon toron ojen rah. Bila ojen rahmat toron inki kak dinto jebuna Allah wa qaddimu li anfusikum kiluin kelaban kelakuan sesah. Kasih dia bagi dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Nisa'ukum tining rajin sampean kapi harthun panika minangkana sabe lakum eka andi sampean kapi fa'tu harthakum tan menen saben sampean kapi. Tapi cek kelepain cek pas poro namen agabayana wa qaddimu li anfusikum kiluin kelaban kelakuan sasa. Debun ulama banyak nafsirin kelakuan sasae seekalako sebelum agabayana ece kadito maos bismil. Jadi sebelum agabayana nika maos bismillah kilu. Ben orang mun agabayana tak ikiluin macam bismillah nika minal khosirin nika termasuk orang serugi. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi ada bu dalam seditung debuna mun bodo orang agabaya anak sebelum pas macam bismillah paneka andi kauntungan dua, andi kamanfaatan dua. Sepertama manfaat saabeli kareng sepo saagabaya anak, senomor dua manfaat abeli ke anak sebekal lahir. Napa manfaat saabeli kareng sepona? Menabi agabaya anak ikiluin kalaban maos bismillah. Debune Kanjeng Nabi, lamun anak panika lahir pas anyabe sakalian maka bekal dadi kabagusan de kareng sepona. Lamun anya bakal punya bedukale dadi kabagusan dua dekareng sepoduan. Lamun akal pu telo kale maka dadi genjeren kabagusan dekareng sepoduan. Mun sampai anak umur 10 tahun pas sepanapa nyambe. Mun sampai anak umur 7 tahun pas sepanapa nyambe keluar masuk. Nika dadi hasanat kabagusan dekareng sepoduan. Rogi tak rogi? Rogi mun tak macam bismillah. Ingin lagi. Napa boleh pas anak lebur main sepak bola ngansor. Sarapan nyambe bede. Ingin lagi. Jadi sengak kalau cek sampai kalau pain macam bis debone Kanjeng Nabi mun agabayana ikiluin macam bismillah anak lahir akal buknya besar kalian maka hasanatan debone oleh kabagusan sit. Mun sampai aibuan tak aibuan kebagusan teh nikah manfaat saabeli kereng sapona. Senomor dua manfaat saabeli ke anak. Napa? Lamun agabaya anak sebelum ikiluin kalaban maos bismillah maka anak bakal selamat dari pangkudana setan. Bab setan ni kan meleng mun bodoreng ngakan nase pas tak macam bismillah setan norok ngakan. Mun nginom tak macam bismillah setan ngamponge. Le susah mun tepak nikah. Oh yampongin setan. Melan mun dia anak meleng soro sekolah males soro ngaji tak ande. Cek nyalaki anak melolo takut saagabe tak macam bismillah. Sehingga ki mesen dek ka mantan saya kedua. Penting nih kapan? Di ngaji makan oleh ilmu nikah situng nikah ampun alhamdulillah. Sehingga ki mantan saya kedua cek sampai kalau paen. Lebih dari selebihan boleh. Kula ketuan guru
putrane ka alim kabeh perak maca kitab kabeh dadi kiai kabeh. Dadi kula heran mak bede kiai kadiji aja. Biasana kadang make la kiai de Ramadan kadang beda anak seksria kadik dia. Lha nika alim kabeh. Pelak maca kitab kabeh dadi kiai kabeh. Kerap sudah masyarakat kabeh. Dadi kula san-rasan bisa kancaan. Njok kiai aja putaran mak dadi kabeh de remajarana. Resep beda remah taruh adik anak kadiji aja. Pas kanca bedes nyaut. Anu Mas Dimen waktu kiai morok nih gak ada bus ini kan. Montro adik anak soleh alim, belak maca kitab. Mun agabe ya, mun cek ngacek agabe anak ki. Ni kak cek kaji nyak benyan orang kadang ngajak senekan ngocak de bini. Lek setiap malam Jumat lek kocaan padwi maten belentet Pak Bolo. Nah, kadang ni kan. Genteng nih kak, genteng. Sebab berarti niat iba nyari genje. Lainan wi engkau lembar jomo telur nikah tak le genjeren nih kak. Jadi noroten nafsu nih. Jadi mungkin engkau ayo le setiap malam Jumat. Kau jangan mon malam Jumat ke bayana genjer pada wi maten belum Pak Bolo. Belum kaper nih. Tapi beda cepon sekiai panika si lebih fokus niat kaji apa? Eka itu sebelum agak bayana penika adik jadi sengaja kan eka zikir. Jadi nisbatan sambian ngajak rajin nah sambian zikir la ilaha illallah. Mungkin rajin pancena jawab Muhammadur Rasulullah. Menabi rajin sengaja rajin saat zikir. La ilaha illallah senika. Sampian saya jawab Muhammadur Rasul. Keng kula mesen jaga aja ki. Dak kok potran selampun raja ni ketempat ni kubal pas sampian zikir nang kamar la ilaha illallah. Kocaannya ini Muhammadur Rasulullah. Loh, kalau siapa bapak ibu mata sakat. Pikir sarang kalau masuk akal ternyata nang hadis lakar beda. Kanjeng Nabi ajabu menabi aku bayana pabenya zikir dekat ajuran Allah Subhanahu. Lu maseneka kun maca bismillah saos setan tak ngampung. Mun sampean mungkin maca bismillah pas ditambahin zikir bener sekader setan tak kampung tapi buru ketakuan. Patot anak itu jadi orang soleh, jadi orang alim, tak malas ibadah, alantaran ada setan sama nyem. Dan muka-muka mantan sekedua kali itu, kedua nak foto seamanfaat karatu dekat ajuna Allah, manfaat dunyana ben manfaat pagi nang akhirat. Amin Allahumma. Inikah si berkaitan sareng debu niki memun. Iki kadito niat nopreh toronan sesolihin seso. Lakar sareng Allah Ta'ala orang keluarga itu pada ni orang semenamen sehingga perlu pada apa buat diri mentah menah serah iki kadito anak so bab anak soleh ini paling untung andi anak soleh menika. Dipun Kanjeng Nabi dalam hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Nalikana manusia penika seje in qata'a amaluhu maka pege seje amalah. Sehingga maksud pege amalah ai thawabu amalihi. Gencer ibadah na pege kabeh. Gencer ibadah. Namun ibadah na mesti pege. Tapi mun gencer ibadah nikah pegak saja kecuali illa min salasin angin dari cuma genjer amal setelok benika setak pegak bab amal ibadah manusia benika macam telok beda amal ibadah benika saya pegak merkena ambu nisbatan sampean mungkin sholat berjamaah genjer petoleh
Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lah tak tambah boleh, lebih tolekor menika. Jadi pekek merkena ambu. Senomor dua, kencera amal ibadah serta pekek merkena ambu, tapi pekek merkena sete. Napa kadinto? Contohnya akadik panjenengan biasa napa rutinan selawatan saben malam Jumat, yasinan saben malam Jumat umpamanya istiqomah. Pas sake lumpuh tak bisa ajalan sehingga tak bisa napa mios dak ka kompolan yasinan dak kompolan selawatan. Kun asaren neng compok selagi neki bedanya nyamba sampean ki atoles gencer hadir dek keselawatan, hadir dek yasinan tak pegek mergena tak menapa tak ngelakon tak pegek mergena ambu tapi pegek saampuna setu. Jadi nisbatan beda orang sakit biasa istiqomah dek ke pengajian, dek ke yasinan, dek ke selawatan pas sakit sampai 5 tahun umpamana. Selakin kita mati 5 tahun ini oleh kiriman gencer istiqomah sebiasa ekalako tetik lakon anita ekalako tapi gencer ki aki tak pegek markana ambu pegek markana sete saambona sete la ambu kereman istiqomah selawatan kak itu senomor telok mereka sepaling utama jika itu gencer amalan manusia tak pegek markana ambu tak pegek markana sete tapi terus akili kencera ila yaumil qiyah. Napa kadinto? Nika seideu kanjeng Nabi illa min salasin angin dari kencera ibadah serta kelok. Napaan? Sedaqatin jariyah. Bedelu halu nang embong sampean nyabur 10.000. Keng berat 10.000 niki. Dong kadang orang-orang kantor ini kebanyak sa napa ngending dek suara PC. Ngending dek suara nabes di gunung kantong nomor 10 kocaan PC 10 jengkok rapah jadi tak kalah le ngending suara ku boleh 5.000 ngocak boleh jengkok rapah setengah 2.000 kalah neng tak ngending sekali suara jadi ngending dek suara PC pada Ki Hamid Pasuruan Ki Hamid Pasuruan ini kau neng PC PC haram pendidikan ini kau ngocak oke, cek deur nikah. Kula pesen orang main buntutan dek. Nanti pada bereng kanto oning dak suara pesen. Rabu sesangat beten kalamul yakin. Nikah kula saungkuna keburu nikah bakal lancengan niki. Terus singkat ki. Para rabu sesangat beten kalamul yakin. Jadi senomor telok niki kadinto ibadah sekencer tak pegek markana ambu panapa kadito illa min salasin debun kanjeng Nabi telok menika sedaqatin jariyah sampean nyebur sekalian dak sombongan masjid nika sampean makel nyebur sekalian la ambu tetap sampean oleh gencer sampean sedok tetap oleh gen baru neng are kiamat lepegek letutupan le tak bisa nambah amal lebih-lebih gencer. Senomor 2 wa ilmin yuntafa'u bihi ilmu semanfaat andi ilmu bisa maca Fatihah kelaban bener ibu kaki deka tatangkena ibu Fatihah bener salat akhirnya bener sampian salakin nika anak-anak menika salat sampean tetep melo makelah ngajarin laam sampai saja nak kanak sia jere sampean tetep maca Fatihah kelaban bener dalam keadaan salat sampean oleh gencer nak kanak menika dadi tak pegek margana ambu tak pegek margana saya mun ibadah dalam pegek la moro kala lambe niki nika bila ambuna sampai are kia senomor telok wa waladin solihin yad'u lahu ben anak soleh seadua keng tebuna Syekhona Maimun Zubair yad'u lahu punika laisa biqaidin lo teti qaid teti mun anak soleh
Maka ta'ajua aki dekareng sepona tetap reng sepona penika oleh manfaat. Anapa? Sebab anak penika lakar termasuk lakon reng sep. Menenggelak diri atas kan lakar ada bu Kanjeng Nabi. Setuju lakon manusia penika peke illa min salasin kecuali ibadah setelok. Napa? Sedekatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin. Berarti kan termasuk amal reng sep. Lho nika makela anak tak ajua aki ke reng sepona tetep reng sepo paneka melo lako ben ibadana anak soleh. Lho ma ibriyat ulahu tebune Syekhona Maimun Zubair nika bayanan lil ghalib. Ghalib mun anak paneka soleh tak lupa ajua aki reng sep. Melana rebu sampai setuju taruh andi anak soleh cara nada remah jika itu anak didik kelaban ongkuan gila pada bi orang namen kela isa namen mentaman hasil pas abuwe nikah biasana jentu jen manuk keti tinggi jentu jen anjem tekos bereng bakon jaga cek maneman sekak ditujukan sambian kedua anak jaga pamon dukcek sampai kelero nyari kancah mulai kelero nyari kancah napa boleh pas sampai tak campur dek kebu sabu repot cek bebecet engki dah bagi lah ni kapade bi orang menamen lah pada orang namen padi lah ampun kuning panaannya tak jaga sekali bata ada bi manuk keti bata ada bi entok mon tak beri pager tadi sekali tujukan kau leban pada panjenengan saja kedua anak kadi nikah ilmu na pada bi ereng menah engki lu sampun padi kali tu jaga kelaban bagus pakan ianye sampun ianye bekta peleman boleh kacompo alantaran manfaat tapi lamun namen padi pas padi nek pak kapi rosak letak kira ke boleh paling ke boleh pasti yober nggih kebi kampuan deh nggih sekak ditujukan potra kau leban pada panjenengan saja pada sarang padi kele lamun ejaga didik kelaban ongkuan maka jadi anak sewaladin sholihin sehingga jadi manfaat aku nada kareng sepona pas cocok sarang tojuna perkawinan engki kaditose nomor telok nareh toronan sesolihin sesolihat semanfaat neng dunya bermanfaat bagi neng akhirat. Moga-moga mantan sekedua tetia kenyataan ketika ditoh amin Allahumma amin. Para rabu saya sangat beten kalau mau yakin karena kak dinto si bisa beten kalau sampai yakin nyon saporah beten kaulah tak bisa ngantos sampai selesai ben kula ngemis dua dek kepada panjenengan saja menabi ator beten kaulah beda sakleroh moga ajun Allah nyon tuwana moga isapora sareng Allah menabi beda saya bener moga ika terima amin Allahumma amin. Cukup sekak dintoh billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.